hablando de la armadura de Dios. Today we're speaking, right, about God's armors. Y The armor of God. sé que no se le va a olvidar. And I know you're not going to forget. Lo va a tener en su mente. I know it. You're going to keep your head. Y de eso se trata. That's what it Oramos a Dios. is. So we want to pray to God. Le pedimos al Señor que nos hable a cada uno de nosotros We ask of God to speak unto each and every one of us. por medio de su palabra Through His Word, amen? y por medio de su Espíritu. And through His Holy Spirit. Señor, sabemos que estamos peleando una guerra And espiritual. Lord, we know that we are fighting spiritual warfare. Y la idea de esta palabra And the idea of this word today es que nosotros podamos pelear la buena batalla de la fe is so that we may be able to fight the good battle of faith. Amen? y tomar cada una de las armas que tú nos has dado That we may take each and every one of the weapons that you have given us, O Lord, para que podamos cumplir con el propósito divino de Dios. so that with it, Father God, we may comply with God's divine purpose in our lives. Recuerde algo, no tenemos una guerra que ganar, Remember that we don't have a war to fight, to win. porque Cristo ganó la guerra. Because Christ Jesus already won the war. Él ya nos dio la victoria. He already gave us the victory. Pero nosotros tenemos una lucha And yet we have a battle para manifestar to manifest el reino de Dios. the kingdom of God. Para que a través de esa lucha ya no es una... La batalla Cristo la ganó. So that through that struggle, remember that the battle, everything had been won by Christ. Pero nuestra lucha es manifestar lo que Cristo ya obtuvo. And yet our struggle, our fight is to manifest that what Jesus already obtained. Y vamos a Efesios capítulo 6, verso 10. Dice, finalmente dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. We want to dive into the book of Ephesians 6:10. A final word, be strong in the Lord and in His mighty power. Y es que no podemos fortalecernos nosotros solos. The reason the thing is that we cannot strengthen ourselves. Necesitamos la fuerza del Señor. We need of the Lord's strength. No podemos depender de nuestras We habilidades, cannot depend upon our own abilities, ni de nuestro conocimiento porque es limitado. nor of our own knowledge because it is limited. Debemos depender de las habilidades y del conocimiento de Dios que es ilimitado. We must depend upon the abilities and knowledge of God, which is limitless. En algunos momentos me enseñaron cómo ponerme la armadura And at a certain moment, I was taught to place an armor. y me dijeron que se ponía orando. And I was told that you put it on through prayer. Entonces yo oraba para ponerme la armadura. So I prayed to put the armor on. Me pongo el cinturón, la armadura primero, I pray first the armor and then the belt, luego el cinturón, then the belt, sorry. luego el calzado, Then I put the shoes. luego orando me ponía el escudo, Then praying, I would hold the shoe. luego me ponía el casco Then the hat or the helmet. y tomaba la espada. And took the sword. Y ya habían pasado como 15 minutos. And it had been about 15 minutes Y already. cuando de pronto se me olvidaba ponerme la armadura And then I forget again to put the armor on. y me pasaba algo malo y decía, no me puse la armadura. And something bad would happen, and I was like, you know what? I didn't put the armor on. Y eso es lo que vamos a ver, cómo de verdad nos podemos poner la armadura y cómo se usa. And this is the one fact about today. We want to see how we want to place God's armor on. La Biblia dice en Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. So in the book of Ephesians 6:11, the Bible says, put on the word, the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. De manera que es muy interesante porque aquí la palabra vestidos And the thing is that it is truly interesting because here the word dressed up en el original significa hundirse, or put on the whole, and the original means to go deep, to submerge, sumergirse. to submerge yourself. Nos sumergimos en la armadura. We submerge ourselves in the armor. Pero también dice que se ponga toda la armadura. But it also says put on the whole armor. Y esto es muy interesante y lo quiero comparar con lo que todos nosotros funcionamos ahora y es con el Now celular. this is very interesting, and I want to compare it with one thing that we all use right now, which is a smartphone. Usted puede tener su celular, You may have your smartphone. pero tiene un grave conflicto cuando ve que le queda un 1% de batería. And then whenever you realize that your battery is at 1%, you go into a great conflict. Y empieza a ver la manera de cómo
cargar el celular. And suddenly you're just seeking for a manner in which you can charge that cell Pero phone. a lo mejor tiene el celular con batería, And you perhaps you got batteries in your cell phone. pero tiene un conflicto, no tiene wifi. But you have another conflict, no Wi-Fi now. Y ahora usted está necesitando wifi. And now you need that Wi-Fi. O sea que usted necesita tener celular, Meaning you need a cell phone. necesita tener batería You need that cell phone to have batteries y on it. necesita tener internet And you need internet service para que funcione correctamente. so that it may work properly. Lo mismo en la armadura de Dios. So the same thing happens with God's armor, the armor of God. Tiene que estar toda completa. It must be whole. Pero dice en la palabra firmes. And the word also says something, be strong, hold, stand firm. Nos habla de soportar, It speaks to us about withstanding, de resistir. about resisting. Y es que en esta batalla espiritual tenemos que resistir. And breathing, the thing is that in this spiritual warfare, we must withstand. Dígale al que está a su lado, usted tiene que resistir. Tell the one next to you, you got to withstand. De hecho, la Biblia dice resistir pues al diablo. And as a matter of fact, the Bible said, withstand then the devil. Someteos a Dios Submit unto God. y Él huirá de vosotros. And the devil, he'll flee from us. Pero habla también este verso de las acechanzas. And you know, it also speaks on this verse about the lookouts. Y esto nos muestra cómo Satanás opera And this shows us how Satan operates. por medio de la intriga, Through intrigue, del engaño, through deceit, del fraude. through fraud. Él quiere que tú y yo veamos la verdad, He wants us for us to see the truth. pero no la verdad de Dios, But not God's truth. la verdad de las The circunstancias, truth about the circumstances. basado en la realidad, no en la realidad espiritual, Based upon reality, not upon spiritual reality. sino en la realidad que nuestros sentidos físicos pueden ver. But upon the reality that our physical senses may perceive. Y ahí es donde empieza nuestra batalla. And then that's where our battle begins. Si le creemos a nuestros sentidos físicos o le creemos a lo que la palabra de Dios ha dicho. And where it goes, in which we're going to believe our physical sense, or we're going to believe our spiritual senses about what the Word has said. Pero en este verso también habla de la palabra diablo. And this verse also speaks of the devil. Y en el original significa amante del chisme, In the original one, it means lover of gossip, calumniador. murmurer. Por eso es que el chisme entretiene pero es malo. This is why gossip entertains, yet it is bad. Algunos Slanderer, sorry, not murmurer. lo convierten en chisme santo. And some will make it into a holy gossip. Porque vienen donde uno y le dice, esto no lo diga, pero es para que ore. Because then they'll be like, you know what? This, don't say anything. That's just so you may pray about it. Yo tenía un diccionario, So I had a dictionary. La Luz, pero pequeñito. Okay, the rose, the super small ones, pocket verse. Y cuando me mudé a la casa de la iglesia se me perdió. And when I moved into the church house, the chapel, I lost it. Pero de lo único que me acuerdo de ese libro era la definición que en ese La Luz decía del chisme. And then the only thing I remember about Donna Ruth's pocket dictionary was the definition about gossip. Por eso me ha dolido tanto perderlo. And this is why it has pained me so much to have lost it. Porque decía chisme, Because it said, darle de comer al diablo. gossip, feeding the devil. O sea que hay gente que está el diablo lo tiene engordado. Meaning that there are people who have a fat devil next to them. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos una lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Book of Ephesians 6:12. For our wrestling is not against flesh and blood, but against the principalities, against the powers, against the world rulers of this darkness, against the spiritual host of wickedness in the heavenly places. Y la palabra aquí siglo And then the word cycle significa edades. means ages. Los espíritus inmundos y los principados no cambian, son iguales, son los The mismos. principalities and the darkness, they don't change, they're always the same. Pero su manera de operar But then the way that they work, the way they operate, sí va cambiando con las generaciones. that evolves with generations. En los años 1800, During the 1800s, el vicio más fuerte era el alcohol, the greatest addiction was alcohol, el opio opioids, y el laudano. and that one.
En el 1900 During the 1900s, comenzó a patentarse la medicina that medicine began to become patented, y vino el opio, and then opioids came, la morfina, morphine, la cocaína cocaine, y el alcohol. and alcohol. En el año 1920 se prohibió el alcohol en Estados Unidos 1920 was the prohibition of alcohol in the United States. Y eso duró hasta It 1933. lasted until 1933. En el 1950 se hace muy fuerte la heroína, el opio y la marihuana. 1950, heroin, opiates, and marijuana becomes really strong. En el 1970, la marihuana, el LSD, 1970, LSD and marijuana, los psicodélicos, and all psychedelics, las anfetaminas amphetamines, y la heroína. and heroin. En el 2010 aparece el fentanilo 2010, fentanyl appears. y hoy en el 2026 In 2026, las adicciones más fuertes the greatest addictions están en las redes sociales, are in social media, en la pornografía pornography, y el consumo digital. and digital consumption. Mire cómo van cambiando, And look at the way things change. pero van haciendo el mismo daño. And yet these habits contribute to the same damage. Recuerde que nosotros no estamos en una guerra que tenemos que ganar, porque Cristo ganó. So again, we're reminding you that we're not fighting a battle that we must win because Christ Pero already won. aquí se habla de una palabra que dice porque no tenemos una lucha. But here the word says a word, talking about a struggle, a fight. El apóstol Pablo habló de la armadura porque él estaba preso en Roma And then the Apostle Paul, he spoke about the armor while he was incarcerated in Rome. y pudo detallar cómo funcionaban los soldados romanos And he was able to get detail of how the Roman soldiers performed work. y pudo ver cómo luchaban. And he was able to see them wrestling. Y de ahí él empieza a explicar esto de la armadura y decir cómo se lucha. And from there is when he begins to explain this about the armor of God and speaking about how to fight. Y habla de una lucha que es con empujones. And he's speaking about this fight which is with pushes. El enemigo lo que quiere es empujar The enemy, he wants to shove you up para que caigas, so that you may fall, para que retrocedas. so that you may falter back. Pero por eso vamos a ver cómo hacemos para mantenernos And firmes this is why we will see what we must do to stay firm. y al contrario nosotros empujarlo a él. And then on the contrary, we may push him back. Verso 6:13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Wherefore take up the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Ephesians 6:13. Nos habla de un día, So the word speaks to us about a day, que podamos soportar el día malo. that we may be able to withstand the evil day. Nos está explicando Pablo que hay días buenos, Paul is not saying that there are good days. pero hay días malos. He's saying that there are bad days. Y a veces, por ejemplo, el viernes yo empecé el día bueno, And I can give an example. Friday, I started up with a good day. pero de pronto en la tarde me vino una noticia que me dañó el día. But then during the afternoon, I got this news that messed up my day. Pero ahí es donde entra la armadura, And that's where the armor comes into play. para poder resistir To be able to withstand ese momento malo that bad moment. y continuar adelante. And then continue onward. Y recuerde que esto le va a ayudar mucho a entender cómo funciona la armadura. Remember, breathing, that this will help you a lot in understanding how the armor of God functions. Aquí que tenemos cuatro varas, cuatro varas de diferentes materiales. 3 different metal bars. Cuatro. 4 different metal bars. La primera es de hierro. The first one is Eso es iron. decir, esto es una barra de hierro. There's an iron bar, the first one. Una barra de oro. A gold bar, Una barra de plata. a silver bar, Y una barra de and madera. the last one was a wooden bar. I thought it was O metal. sea que todas son barras. They're all bars. Pero lo que la hace, la identifica es de qué está hecha. What makes them different is the material that they are particularly made of. Porque aunque las cuatro son barras, son And diferentes. this is because even though all 4 of them are bars, they are different. Porque el material, el que lo
de la que están construidas identifica qué barra es. They are different because the prime material they are made of identifies what they are. Si a usted le parece que es lo mismo, yo le doy la barra de madera y usted me da la de oro. If you think they're all the same, I'll give you the wooden bar and you give me a gold bar. Entonces, así funciona la armadura. That's the way the armor works. En el verso 14 dice la palabra de Dios: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ephesians 6:14, stand therefore, having girded your loins with truth, and having put on the breastplate of righteousness. Aquí hay un cinturón que tengo abajo, que es donde tengo la espada. Here I have the belt underneath the vest where I'm holding the sword. Por supuesto, lo que yo tengo es una imitación de armadura. And of course, what I have is an imitation, a costume of an armor, right? La verdadera armadura tenía el cinturón por fuera But the true armor had the belt on the outside. y el cinturón sostenía la armadura, And the belt held the breastplate, la espada, the sword, y cuando marchaban el escudo se colgaba en el and cinturón. as the soldiers marched, then the shield would also be placed upon the belt. Quiere decir que el cinturón sostenía la armadura, Meaning again that the belt would hold the armor, the la breastplate, espada the sword, y el escudo. and the shield. ¿Y qué dice la Biblia? Que dice que esa es la verdad. And then what the Bible says about this is that is the truth. O sea, que lo que sostiene todo es el cinturón, que significa la verdad. Meaning what holds everything is the belt, which is the truth. De manera que usted puede orar mañana por la mañana So tomorrow in the morning you can pray, y decirle: Señor, me pongo el cinturón. and you can tell the Lord, Lord, I'm going to put on the belt. Pero cuando sale de la casa empieza a decir mentiras, And then as soon as you walk out of your house, you start to lie. usted queda desnudo. You make it. Su armadura no va a funcionar. Your armor will not function Porque no properly. hay que orar para ponerse el Because cinturón. we don't have to pray to put on the belt. Hay que caminar en la verdad. We must walk in truth. Y el cinturón se activa. And the belt becomes active. Es como funciona la armadura. This is the way the armor works. La armadura funciona, o sea que lo que activa el cinturón es la verdad. Again, the armor of God works this way. What activates the belt is the truth. El oro hace que la barra sea de oro. Gold makes a bar be a gold bar. La madera hace que la barra sea de madera. Wood makes it into a wooden bar. La verdad es la que hace el cinturón. Truth is what makes the belt. Ahora, dice, la coraza de justicia, que es la parte de arriba que protege los órganos And principales. again, it speaks here about the breastplate of righteousness, which is the vest protecting your upper body. your Igual, usted puede orar: Señor, me pongo la armadura. Lord, I put on the breastplate. You can Pero pray that. cuando usted es injusto, usted está quedando sin armadura. But then, brethren, whenever we are unrighteous, whenever we are unjust, we are throwing the breastplate Lo on. que activa la armadura es la justicia. What activates the breastplate is righteousness, Nuestros actos de justicia. our righteous actions. De manera que recuerde que la Biblia dice en Juan 17:17: santificaos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Sanctify them in the truth. That word is truth. John 17:17. O sea que el cinturón So, brethren, the gird, the belt, es toda la palabra de Dios. it's the word of God. Es nuestra vida basada en toda la palabra de Dios. It is our lives based upon the whole word of God. No lo tengo en el papel. En Apocalipsis 19:8 Revelations 19:8. dice, hablando de la iglesia: And speaking about the church, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. and to her it was granted to be arrayed for linen, fine linen, clean and bright, for the fine linen is the righteousness acts of the saints. O sea que Pablo habla de que la coraza es la justicia, Meaning that Paul is speaking about is that the breastplate is righteousness. pero Juan dice que nuestras obras justas es lo que hacen nuestra vestimenta
limpia y And resplandeciente. Paul is saying that our righteous acts is what makes the breastplate clean and shiny. Eh, And puts it on. de lino fino. A fine linen. En Efesios 15 dice, y el calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ephesians 6:15, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. De manera que oramos en la mañana, Señor, me pongo los zapatos del evangelio. And in the morning we go in and we pray, oh Lord, I put on the shod of the gospel. Pero si usted no le habla a nadie de Dios, And yet, if we're not speaking unto anyone about God, usted anda descalzo. then you're walking barefoot. Las sandalias se manifiestan en nuestra armadura cuando hablamos la palabra. The sandals in our armor will become manifest whenever we preach the gospel, Cuando llevamos el evangelio. whenever we carry out the gospel. La palabra apresto significa listo. The word apresto, okay, having shod. Eso It means to be ready. ¿Qué significa? Que en todo momento tenemos que estar listos para llevar la palabra. Prepare. We must be always prepared, ready to carry the word of God. Pero me sorprendí, And yet, I was at all. no con mis zapatos que tengo ahora, Not with the sandals I'm wearing now, sino con los que usaban ellos. but with the ones that they use. Recuerda, esto es réplica nada más. Remember this, but a cheap replica? Pero los zapatos que ellos usaban tenían pincho abajo And yet, the shoes that they had spikes at the bottom para poderse parar firmes to be able to stand firm y sostenerse de los empujones. and withstand from being pushed, from shoving. Pero además piensen un pisón con eso, una patada con eso. And also, on top of that, imagine being kicked with that Era un arma también. or stepped with that. That was also a weapon. Las sandalias de los soldados le ayudaban a mantenerse firmes Soldiers' sandals will help them to stand firm, y que el enemigo no lo pudiera empujar. and that the enemy wouldn't be able to push them Pero también son un arma or shove them, but they are also a weapon para avanzar. to advance. La mejor arma que tenemos como iglesia The best weapon that we as a church have es llevar el evangelio. is to bring forth the gospel Nos of Christ. pasamos quejándonos de la gente. We're always complaining about people. Nos quejamos de cómo actúan las personas. We complain about the way people act. Nos quejamos de los pecados y de la sociedad. We complain about sins and society. Y no entendemos que estamos perdiendo el tiempo And haciendo yet, eso. we lack understanding that we are wasting our time just doing that. Lo que pudiera cambiar nuestra sociedad es el evangelio de Cristo. Freedom, what can change our society is the gospel of Christ Jesus. Porque el asesino se convierte en santo cuando recibe a Jesús. Because whenever the murderer receives Jesus, he becomes holy. El drogadicto es libre cuando tiene a Cristo. The drug addict is delivered when he has Christ. Ayer estaba hablando con uno de mis estudiantes Yesterday, I spoke with one of my students. que trabajó para el gobierno por muchos años, ya se retiró. He worked for the government for many years. He just retired. Y me estaba contando And he was recounting que está en su segundo matrimonio. that he's actually living up during his Y que en second marriage. el primer matrimonio duró 26 His años. first marriage lasted 26 26. years. Y se divorció. And he divorced. Y ya está en el segundo. And he's on his second. Y lleva 6. And he's been there for 6. Pero él me dice es que yo me burlaba de Dios. And he tells me the thing is, I would mock Me God. burlaba del Evangelio. I would mock the gospel. Me burlaba de I Cristo. would mock Christ. Pero si yo hubiera conocido a Cristo antes, But if I would have known Christ beforehand, me sorprendió lo que me dijo. Si yo hubiera conocido los proverbios, pastor, solo los I was proverbios, awed about what he said. And he told me, Pastor, if I would have known but the Proverbs, no me hubiera divorciado. I would not have divorced. Entonces, entienda que lo que logra cambiar nuestra sociedad es el Evangelio. So understand that which accomplishes change in society is the gospel of Christ, No las quejas, not complaints, no las críticas. not critics. Es el Evangelio de Cristo que cuando llega alguien lo va a transformar. It is the gospel of Christ because when somebody comes to it, it will transform them. Pero ¿quién lleva el Evangelio? And yet, who carries the gospel? Nosotros, We, la iglesia de Cristo. the church of Christ. Efesios 6:16 dice, sobre todo tomad el escudo, ¿ven? El escudo de la fe con la que podáis apagar los dardos
de fuego del maligno. Ephesians 6:16, withal taking out the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the evil one. De manera que no ore más, Señor, me pongo el escudo por la mañana. Now let's breathe on. Let's not pray anymore. Lord, I put on the armor in the morning. Or the Porque shield in the usted morning. dice, me pongo el escudo, Señor. Because you're like, Lord, I put the shield on. Uy, pero este día sí se me feo. But Lord, you got such a lousy day. Ay, cómo me irá a ir de mal hoy. Oh man, I imagine how bad it's going to be today. Usted, lo que activa el escudo es la fe. So what activates the shield is your faith. Escuche, la oración no activa la armadura. Listen now, praying about it does not activate the armor of Lo God. que activa la armadura es cada cosa que hacemos activa algo de la What armadura activates the armor of God are these actions that we take that activate them o la desactiva. or deactivate them. Quiere decir que cada que nosotros hablamos negativo y nos quejamos, usted está tirando su escudo para otro lado. Meaning each and every time we speak in a pessimistic way, complaining or negatively, then we're just casting our shield to the side. Ahora, los romanos tenían tres tipos de flechas. Now the Romans, they had three different types of arrows. Unas eran normales, One were just standard arrows. otras las encendían The others will be lit up. y las lanzaban con fuego. And they'll cast them a fire. Pero de las que está hablando aquí dice los dardos de fuego del maligno. But the one that is speaking here about all the fiery darts of the evil one. Son un tipo de flecha que es una flecha hueca These are the type of arrow that they're like hollow arrows. y que le ponían combustible dentro de esa flecha And within the arrow stand, they will put some fuel. y la encendían. And they'll light it up. Pero cuando la flecha golpeaba, explotaba. But when the arrow would hit, it would actually explode. Y así son los dardos del maligno. And that's how the darts of the evil ones are. Son flechas que vienen con fuego They are arrows that come fiery y con combustible and fuel, para que cuando nos toquen exploten so that when they touch us, they'll explode. y nos hagan retroceder. And they will make us fall back. Por eso usted y yo necesitamos el escudo de la fe. This is why you and I need the shield of faith. Porque esas flechas no pueden traspasar el escudo de la fe. Even because these arrows cannot go through the shield of faith. De manera que tenemos que, por eso Pablo le decía a Timoteo, pelea la buena batalla de la This fe. is why Paul continuously told Timothy, fight the good battle of faith. Pero aquí también le muestro una imagen muy interesante And yet I want to show you a very interesting image here de cómo el ejército romano of how the Roman army se unía would gather would con unite la armadura with the armor y con su escudo and with their shields. y de esta manera avanzaban en la batalla. And in this manner they would advance in battle. Por eso es tan importante congregarnos en la iglesia. This is why congregating in church is so important. Usted a lo mejor tiene problemas hoy. Perhaps, reading today, you may have a problem. A lo mejor tiene preocupaciones, Maybe you have some worries. tiene estrés, Maybe you might be stressed. tiene ansiedad, Anxiety, you might be. tiene angustia. Maybe you might feel Tiene anxious. problemas. You might have Es problems. probable. Pero al venir a la iglesia, And yet, as you come to church, empezamos a adorar a Dios. we begin to worship La God. presencia de Dios nos empieza a The fortalecer. holy presence of God begins to strengthen us. La palabra de Dios nos edifica. The word of God builds us and La edifies us. relación entre nosotros nos fortalece. Then the fellowship between us strengthens us. Y ahora usted sale, no le puedo decir que se desaparecieron los problemas, And now you leave, and I'm not saying that the problems disappear. pero ahora usted sale entendiendo cómo manejar su But armadura, now you may exit understanding how to use your armor. cómo pelear la buena batalla de la fe How to fight the good battle of faith. y cómo en estos próximos días pararse firme con su escudo And also how in the next coming days you may be able to stand firm with your shield para apagar los dardos del maligno. to bring down the fire of the darts of the Esta enemy. formación se le llama formación tortuga. This is called the turtle formation. Y ellos juntos se formaban con sus escudos hacia arriba, hacia enfrente, y no había manera de penetrar. And together they will just
make this little box with your shields on top and on the sides, and there was no way to penetrate. Por eso yo siempre pienso, esto no, hay que darle crédito a otra persona porque no me lo inventé yo. So I always think, but you know what? We must give credit unto others because I Pero- didn't make this up. I didn't. Un pastor que yo conocí hace muchos años, él dijo que nosotros somos como el banano. And yet, a pastor whom I know, who I knew years ago, he said that we are like the banana. No porque sepa rico, Not because we taste good, sino que cuando usted arranca un banano del racimo, but because whenever you take a banana out of the pot, es porque se lo van a pelar y se lo van a it's comer. because that banana is going to be peeled and eaten. Cuando usted se sale de la iglesia, When you come out of church, lo van a pelar they're going to peel you y se lo van a comer. and they're going to eat you. Eso es lo que decía ese pastor. That's what the pastor was saying. Por eso es tan importante mantenerse en el racimo, This is why it's so important to stay in the vines. porque nos ayuda a mantenernos en esa formación. Because it helps us to stay in that eternal formation. ¿Cuántas veces How many a times yo he pasado por situaciones have I gone through situations que he entendido and I've come to que understand las he sobrepasado por la oración de mis hermanos en la that I've iglesia? been able to overcome them because of the prayer of my brethren at church? Porque, hermano, así como yo oro yo tengo una lista con todos los hermanos de la iglesia y todos los días oro por mi In the same mi iglesia. manner, and I know this, I have a list of people, and I pray every day. Whenever I pray, I use this list, so I know. Y voy uno por uno, So I go and I count them all by one, mencionándolos. mentioning them. Pero de pronto el Señor me inquieta con alguien y entonces ahí me detengo un poquito más. And then suddenly the Lord will make me uneasy with someone, and then I'll just detain there a bit further. Pero yo sé que también hay personas aquí que Dios les pone que oren por nosotros. But I know that there are people here that the Lord will place upon their hearts to pray ¿Se for da us. cuenta lo importante que es estar unidos? So can you understand how important it is to be united, to be gathered? El verso 17 dice, toma el yelmo de la salvación. And take the helmet of salvation, says Psalms 6:17. Y es el casco. The helmet, the hard hat. Miren, si yo sé lo importante que es el casco, If I would know how important the helmet is, porque hace unos años atrás because some years back, me fui a montar en bicicleta. I went on a bike ride. Siempre iba con casco. I always wear a helmet. Pero ese día dije, no, está muy rico el sol, me voy sin casco. And yeah, you know what? That day I was like, oh no, this sun is too good. I'm gonna go without a helmet. Ese día me accidenté That day I had an accident, y fueron como 8 puntos en la frente. and I think it was eight stitches in my forehead. Si hubiera tenido el casco, If I would have had the helmet, no me hubiera pasado it eso. wouldn't have happened. Entonces, el casco es muy importante The helmet is very important. porque dice que es la salvación. It is salvation. Mi salvación y tu salvación está en la mente. Your salvation and my salvation, they're in the mind. ¿Por qué el Señor necesita que usted entienda en su mente que el Señor nos ha salvado del pecado? Because the Lord needs you to, in your mind, comprehend that the Lord has saved us from sin. Que el Señor nos ha salvado de la muerte eterna. That the Lord has saved us from eternal death. Nos ha salvado de la ira de Dios. Has saved us from the wrath of God. Nos ha salvado de la condenación. Has saved us from condemnation. Nos ha salvado de la esclavitud espiritual. Saved us from spiritual slavery. Nos ha salvado del poder de Satanás. Saved us from the power of Satan. Nos ha salvado de las tinieblas. Saved us from darkness. Nos ha salvado de estar separados de Dios. Saved us from being separated from God. Nos ha salvado de la culpa. Saved us from guilt. Nos ha salvado del temor a la muerte. Has saved us from fear of death. Nos ha salvado de la vana manera de vivir. Has saved us from a vain way of living. Nos ha salvado de la maldición de la ley. Has saved us from the cursing of the law. Nos ha salvado del orgullo Has saved us from pride y la autosuficiencia. and auto-efficiency. Nos ha salvado de la enemistad con Dios, Has saved us from animosity with God, de la impureza, from impureness, de la desesperanza, from being without hope, del juicio final, from final judgment, de la corrupción del mundo, from the corruption of the world, de la vieja naturaleza. from the old nature. Nos ha salvado de vivir para nosotros The Lord has mismos. saved us from living
for ourselves. Pero todo eso está en nuestra mente. I mean, all of this is compiled in our minds. ¿Por qué venimos acá a escuchar a alguien disfrazado de soldado? Why will we walk through these gates and then see someone dressed as a soldier? Necesitamos transformar nuestra manera de pensar It's because we need to transform our way of thinking con la palabra de Dios. with the Word of God. La gente afuera no lo dice. Outside, people don't say this. Usted va a la iglesia y allá le están lavando el cerebro. Oh, they'll tell us this. Whenever you go to church, they're Tienen brainwashing us. razón. They're right. Lo único que ellos piensan que es malo, pero es muy bueno, que nos laven el cerebro con la palabra de Dios. And the thing is that people think that it is bad, but it is really good that we are brainwashed with the Word of God, Para que tengamos la mente de Cristo. so that we may have the mind of Christ. Ahora, también en Efesios 6:17 Now then, book of Ephesians 6:17 as well. dice que tomemos la espada del Espíritu, The Word said, and the sword of the Spirit to take, que es la palabra de Dios. which is the Word of God. ¿Y acaso el cinto no era también la palabra? Wasn't the gird the Word? The belt? El cinto es la palabra, The belt is the Word. la que sostiene todo, la verdad. The truth that sustains, Porque that holds everything. la palabra de Dios es la verdad Because the Word of God is the truth y sostiene todo. and withholds everything. Pero habla de la espada del Espíritu, But then it speaks about the sword of the Spirit, que también es la palabra. which is also the Word. Hay una diferencia, There is a difference. que el cinto es toda la Biblia, The gird, the belt is the Bible. pero la espada del Espíritu The sword of the Spirit es una palabra específica que viene de Dios para ti. one specific word that comes from God unto you. Y con esa palabra And with that word, es que tú estás peleando la batalla. with that word is that you're fighting that battle. Por eso dice que es una espada de doble filo. This is why it says that the word is a double-edged sword. Porque es una palabra que sale por la boca de Dios It is a word that comes forth of God's mouth para nosotros. for us. Pero cuando nosotros la creemos And yet, when we believe it y nos apropiamos de ella, and we take it, ahora sale por el segundo filo, now it comes out through the second edge, la boca de nosotros. our mouth. Our Porque lips. la hemos creído, Because we have believed it. ahora la confesamos. Now we confess it. De manera que, si usted se vive quejando, And breathing, you are always complaining. Señor, me pongo, cojo la espada Lord, I take the sword. y se queja todo el día, But you're still complaining all day long. usted no está cogiendo ninguna espada. You're not holding any sword. Usted está, esta sí es de verdad. This is a real Esta, sword. esta no es de juguete. This is not a toy. Pero cuando nos quejamos, usted está cogiendo una espada plástica. But whenever we complain, we're just holding a plastic sword. Eso no le hace nada a Satanás. That will not do anything unto Satan. Eso no le hace nada a su enemigo. That will not harm your enemy. Pero cuando usted comienza a hablar la palabra And yet, when we begin to speak y the a word of creerle al God, Señor por esa palabra que Dios le ha dado a usted, and we believe the Lord with that word that the Lord has given unto es us, ahí donde empieza a manifestarse la espada del Espíritu. it is then and there where the sword of the Spirit begins to manifest in your life. Quiero concluir. So we want to end up. Quiero concluir. La iglesia, el enemigo no necesita, iglesia, el enemigo no necesita destruirnos You know, for the church, the enemy does not need to destroy us si logra distraernos. if he's able to distract us. El enemigo no necesita quitarte la Biblia The enemy doesn't need to take away your Bible si logra que no la uses, if he's able to make you not use it, que no la leas. not read it. El enemigo no necesita arrancarte la fe The enemy doesn't need to tear out your faith. si logra apagar tu comunión con Dios. If he's able to turn down your fellowship with God. El enemigo no necesita sacarte de la So iglesia the enemy doesn't need to get you out of church. si logra que tú vivas sin usar la armadura de Dios. If he's able to have you live without using the armor of God. Pero hoy nos levantamos en el nombre del Señor And yet today we rise up in the name of Christ Jesus con la palabra de Dios que es nuestro with cinturón, the word of God, which is the gird, con nuestras acciones justas
que es nuestra coraza, with the breastplate, which is our righteous actions, con nuestro calzado, que es la palabra de Dios, el evangelio the sandals de la paz, carrying the gospel of peace, con nuestro escudo, with the shield, con el que apagamos los dardos del maligno, with which we will bring down the darts of the evil one, pero que es nuestra fe, which is our faith, y con el casco, and with our helmet, que nos protege de los dardos de fuego, which also protects us from those Perdón. fiery darts. Sorry. que nos protege y nos ayuda a mantenernos en la salvación. Sorry, that helps us and protects us to maintain ourselves in salvation. Porque los dardos del enemigo atacan nuestros pensamientos. Because the darts of the enemy do attack our thoughts. Por supuesto, la espada, And of course, the sword, que es la palabra. which is the word, Pero esa palabra específica for that specific word, que hemos creído. which we have believed. Yo he creído que en este año Dios se va a manifestar con nosotros fuertemente. And I believe that this year the Lord will manifest himself greatly with us. He creído que viene un desarrollo para cada uno de nosotros, un crecimiento I personal. believe that there is a spiritual growth and a development for each and every one of us. Pero también creo que viene crecimiento para nuestra congregación. But also I believe that there is growth for the congregation. Pero cuando nos hemos levantado a hacer esto, And you know, the times that we have risen unto doing this, se ha levantado el enemigo para atacarnos. the enemy has risen against us to attack us. Pero es ahí donde tenemos que pararnos firmes. And yet it is there where we must stand firm. Porque el enemigo trata de empujar. Because the enemy is trying to push. Pero ahora nosotros somos los que estamos firmes, And yet now we're the ones standing firm. que empujamos. And we push back. De manera que quiero que continuemos ahora con la Santa Cena. And breathe now, we want to go ahead and continue with the Holy Communion. Quiero compartirle este verso. And I want to share this verse with you. Está en Mateo 26:30. Book of Matthew 26:30. Y esto para explicarle qué estaba pasando. And this so that we may explain what was happening. Los discípulos estaban reunidos con el Señor en la última cena. So the disciples found themselves in the Last Supper gathered with the Lord. Piensa esto. So let's think. Jesús sabe que es su última Pascua que va a celebrar. Let's think. The Lord Jesus, He knows that there's the last Passover He's celebrating. Sabe que lo van a capturar. He knows He's about to be captured. Sabe que va a morir por nosotros He knows He's going to die for en us la cruz. at the cross. Y en Mateo 26:30 dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. And in the book of Matthew 26:30, and after they had sung the hymn, they went out to the Mount of Olives. Como él podía cantar. What could he say? ¿Y qué estaba And cantando? what was he singing? Es lo más interesante porque me di cuenta por las costumbres judías qué era lo que cantaban. It's the most interesting thing because I was able to realize through Jewish customs what would they sing. ¿Qué canción era la que estaban cantando sus discípulos y Jesús What antes song was it that Jesus and his disciples were singing right de before? ir al monte de los olivos? Right before going to the Mount of Olives. Estaban cantando un salmo. They were singing a song. El Salmo 118, verso 22, era lo que se cantaba. 118, verse 22. Y dice así, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Bear with me 1 second. Esto era lo que cantaban. Verse 118, I'm sorry, Psalms 118, verse 22. You gotta bear with me. The stone which the builders rejected has become the chief cornerstone. So that's what they sung. Estaban cantando eso. They were singing this. Porque Jesús era la piedra Because Jesus was the stone. que los edificadores, ¿quiénes son los edificadores? Los religiosos That the builders, and who are the builders? The religious. de su tiempo desecharon. The religious of their time they cast out. Pero esa piedra es la cabeza de la And iglesia. yet that stone is the cornerstone of the chief cornerstone of the church. Y por eso hoy una de nuestras ordenanzas más importantes son dos, pero esta de tomar la And cena this is why we know we have two very important ordinances, but this one of partaking in the Holy Communion the Holy es tan Supper, importante, is so important porque recordamos que él era esa piedra que desecharon, because we have remembrance of him being that stone that was cast out. la piedra del ángulo es la que sostiene el edificio, The cornerstone is the one that withholds the building, pero esa piedra es Jesús.
But that stone is Jesus. Cristo sostiene su iglesia. Jesus sustained. He would Usted y yo his no church. estamos solos. You and I, we're not alone. De manera que le pido que pasemos, vamos a tomar los elementos Guys, I'm going to ask you to please come in and we will partake of the elements para que juntos tomemos la cena del Señor. so that we may take the Lord's Supper together.